Good afternoon, everyone. This is Ekam from Goenkan Prime TV with the latest news headlines. Here are some international news. Mike Gill, a member of Donald Trump administration, has died days before being shotgunned by a gunman on carjacking spree in Washington, D.C. Now, some national news. Bengaluru-based techie Mankaran Singh converted his Maruti Suzuki Alto K10 into a self-driving car with the help of a smartphone and Flowpoint software. The Bihar Education Department will announce a mandatory competency test for Katak teachers. From Sports World, Vizag Test. England need record chase to halt Indians' 12-year-old record in home test. Highest ever total chased in India in test cricket in 387 runs. Now some local happenings. Annual festival in Sri Khatu Sham Dham starts from February 17. Moving Rangoli will be the center of attraction in the procession. Let's know our weather. Today's weather in Sirsa is pleasant with plenty of sunshine and the maximum temperature of 21 degrees Celsius and minimum temperature of 10 degrees Celsius. Some Goenkan news. Goenkans of grade 9th 1 inspired with today's assembly theme Triumph over Trials. A powerful discourse on overcoming failures takes center stage. Now over to Hindi news. नमस्कार, मैं ओजस गोइंकन प्राइम टीवी की तरफ से हिंदी खबरों के लिए आपका स्वागत करता हूं। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पूर्व सदस्य माइक गिल की वाशिंगटन डीसी में कार लूटने के दौरान एक बंदूकधारी द्वारा गोली मारे जाने के कुछ दिनों बाद मौत हो गई। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। बेंगलुरु स्थित तकनीकी विशेषज्ञ मनकरण सिंह ने स्मार्टफोन और फ्लो पायलट सॉफ्टवेयर की मदद से मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 को सेल्फ ड्राइविंग कार में बदल दिया। बिहार शिक्षा विभाग अनुबंध शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा की घोषणा करेगा। अब बारी खेल जगत की। घरेलू टेस्ट में भारत को 12 साल पुराने रिकॉर्ड को रोकने के लिए इंग्लैंड को रिकॉर्ड चेस की जरूरत है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 387 रन है। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। श्री खाटू श्याम धाम में वार्षिक महोत्सव 17 फरवरी से शोभा यात्रा में चलती फिरती रंगोली होगी आकर्षण का केंद्र। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सिरसा में खिली हुई धूप के साथ मौसम सुहावना है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। गोइनकन समाचार। ग्रेड 9वीं के गोइनकन्स ने आज की असेंबली थीम से प्रेरित किया परीक्षणों में विजय विफलताओं पर काबू पाने के लिए एक शक्तिशाली उपाय के रूप में समझाया। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में। सत श्री अकाल, मैं दिलजीत पंजाबी खबरां दे नाल तुहाडा स्वागत करदी हां। आओ अगे वधीए कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरां दे नाल। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕ ਗਿਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਲਟੋ K10 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫਲੋ ਪਾਇਲਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 387 ਦੌੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਚਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਰੰਗੋਲੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੋਇੰਕਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। नमस्कार अहम आहना अस्ति संस्कृत समाचार अंतर्राष्ट्रीय वार्ता। डोनाल्ड ट्रम्पः प्रशासनस्य पूर्वसदस्यः माइक गिल इत्यस्य मृत्युः अभवत् यदा वाशिंगटन नगरे कार अपहरणस्य समये बन्दूकधारिणा गोलिकापातः कृतः इति दिवसानन्तरं। राष्ट्रवार्ता। बेंगलुरुनगरस्य टेक्नीशियनः
मनकरन् सिंह स्मार्ट्फोनस्य फ्लो पायलट सॉफ्टवेयरस्य च साहाय्येन स्वस्य मारुति सुजुकी ऑल्टो के दश इत्यस्य स्वचालितकारे परिणामयितवान्। बिहार शिक्षा विभाग संविदाशिक्षकाणां कृते अनिवार्यदक्षतापरीक्षायाः घोषणां करिष्यति। क्रीडाजगतवार अस्ति। गृहे टेस्ट क्रीडायां भारतस्य 12-वर्षीयम् अभिलेखं स्थगयितुम् इंग्लैण्डदेशस्य अभिलेख अनुसरणस्य आवश्यकता वर्तते। भारत टेस्ट क्रिकेट क्रीडायाम् अद्यावधि सर्वाधिकं स्कोरं 387 रनाः सन्ति। स्थानीयकार्य पश्यामः। श्री खाटू श्याम धाम में वार्षिक उत्सव 17 फरवरीतः आरभ्यते। शोभायात्राणां चलती रंगोली आकर्षण के केन्द्र भविष्यति। मौसमः एवम् अस्ति। अद्य सिरसानगरस्य मौसमः सूर्यप्रकाशेन सह शुद्धः अस्ति तथा च अधिकतम तापमानं 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानं च 10 डिग्री सेल्सियस अस्ति। गोइङ्कन् समाचार। ग्रेड 9A1 इत्यस्य गोइङ्कन् अद्यतनस्य सभाविषयेण प्रेरणाम् अददातः परीक्षासु विजयः असफलतां दूरीकरुताम् एकः शशकतः प्रपञ्चः केन्द्रमचं गृह्णन्ति। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में। Guten Tag, ich bin Param aus Köln Nachrichtenraum. Heute Nachrichten ist International Nachrichten. Michael, ein Mitglied der ehemaligen Regierung von Donald Trump, ist wenige Tage nachdem er bei einem Autodiebstahl in Washington D.C. von einem bewaffneten Mann angeschossen wurde, gestorben. National Nachrichten, der in Bengaluru ansässige Technikfreak Mankaran Singh baute seine Maruti Suzuki Alto gesehen mit Hilfe eines Smartphones und der Flow Pilot Software ein selbstfahrendes Auto auf. Das Bildungsministerium von Bihar will einen obligatorischen Kompetenztest für Freitagslehrer ankündigen. Sportnachrichten. England braucht eine Rekordjagd, um Indiens 12 Jahre alten Rekord im Heimtest zu stoppen. Die höchste jemals in Indien erzielte Gesamtpunktzahl in Test Cricket League bei 387 Läufen. Lokale Nachrichten. Das jährliche Fest in Sri Khatu Shyam Dham beginnt am 17. Februar. Bewegende Rangoli werden der Mittelpunkt der Prozession sein. Wetternachrichten. Heute das Wetter in Sirsa ist angenehm mit leichtem Sonnenschein und die Höchsttemperatur beträgt 21 Grad Celsius und die Tieftemperatur 11 Grad Celsius. Koinken-Nachrichten. Koinken-Stellklasse 9A1 inspirieren mit dem heutigen Thema der Versammlung Triumph über Prüfungen. Ein kraftvoller Diskurs über die Überwindung von Misserfolgen steht im Mittelpunkt. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.